नमस्कार सागर नायक स्वागत करुच्ची आपण मानक यूट्यूब चैनल सागर शिखार यह स्वतंत्र अध्याय को दर्शक बंधु आपण मैंने विभिन्न समय ठाकुर पाखे प्रार्थना करुवे बा अन्य माने करुथिबार देखुथिबे मंदिर रे हो कौन धर्म अनुष्ठान मठबाड़ी हो बा घरे ठाकुर फोटो सजई मूर्ति रखी से किसी रखी आपण मैंने प्रार्थना करती एवं यही आशा रखी था भगवान खुशी हेले तांको मु प्रार्थना कले से मोर सब समस्या दूर करेंगे मोर अभाव पूरण करेंगे एमती अनेक आशा नहीं आपण मैंने जो मैंने भी प्रार्थना करुँच सब आशा नहीं से प्रार्थना करते हेले ये प्रार्थना करवाटा ये यथार्थ बा ये समस्या सतरे कौन दूर हुए आसतु ये भिडियो रे आम जाना जे प्रार्थना सार्थक हुए ना व्यर्थ जाए। प्रथम आम जाना जे प्रार्थना भगवान को ईश्वर को करा किंतु प्रार्थना जदि जड़े जीवित व्यक्ति को करा एवं से जीवित व्यक्ति जनक जदि दयालु थे भावप्रवण होते ताहले हुए तो आपण मान कांदिबा आपण मान जो वेदना आपण दुख देखी तरली जीवे किंतु आपण कांदुचंती कहा पाखे मुंड पिटुचंती कहा पाखे मागुचंती क्या ना फोटो को मूर्ति को जदि आपण फोटो आ मूर्ति को बाद कर दे गोटे शक्ति कथा आपण माने कहबे गोटे सत्ता कथा आपण माने कहबे ताले सही सत्ता को आपण माने तो जो भावरे ग्रहण करिसंती जो भावरे तांको प्रदर्शित करा जाउची से तो केबे सुनिबार लोक नुहंती केबे सुनिला वाला नुहंती कहीं आपण माने कहिसंती जो माने प्रवचक माने कथाकार माने कहती बा शास्त्र पुराण रे जो कथाटी प्रमाणित करा जाइछि लेखा जाइछि दर्शा जाइछि वर्णना करा जाइछि ईश्वर निर्विकार जहांकर विकार नहीं से भला आपन कथा सुनिबा केमिति विकार कहले जो मनोभावना फीलिंग्स ईश्वरंकर कोनोसी फीलिंग्स नहीं अर्थात से काहाको भल पाती ना काहाको घृणा मध्य करती ना काहाठारु किछि नियंती नहीं काहाको किछि दियंती नहीं ना निंदारे तांकर राग थाए ना प्रशंसार तांकर खुशी थाए ना किए तांकर निजर ना किए तांकर पर यही भाव में दर्शा जाइए ईश्वर को ईश्वर होचुने निर्विकार जदि जड़े लोक घृणा करुनी कि स्नेह भी करुनी तार हृदय क्रोधित होनी कि ता हृदय रे दयाजात होनी ये समस्त विकार ठारू जी ऊर्ध्वरे आपण दुख से केमी शुणव ता भितर दया केमी सृष्टि हम मु कहूनी कहूँ शास्त्र ईश्वर को वर्णना करा जाइछि एभली भाव में जे ईश्वर निर्विकार तांकर विकार नहीं से निर्गुण तांको ठारी कौनसी गुण नहीं से भल गुण हो बा मंद गुण हो से होचुंदी निर्गुण तांकर कौनसी गुण नहीं निराकार तांकर आकार नहीं जार आकार नहीं अर्थात जार शरीर नहीं जार पाटी नहीं पेट नहीं पाकस्थली नहीं दांत नहीं जीभ नहीं जार क्षुधा पिपासा नहीं आम ताको भोग दौचे कौन पे ठीक सेमती जदि ईश्वर विकार नहीं तांको भितरे दया करुणा नहीं राग हिंसा नहीं ताहले से जन को दंड केमती दब बा कहीं जदि मुंड गड़े पाखे कांदिकी दुख जनाऊँगी सी ता कथा केमती बुझीब से पूरा भावना शून्य लोक से माने जो चरित्र ता भितर कौन भावना नहीं ता भितर कौन विकार नहीं बा जो फिलिंग नहीं तेणु से केमिति आपण कथा शुणव तेणु प्रार्थना सब बेले व्यर्थ यही कथा कहला बेले किसी लोक कहती जे पिला न कांदिले माँ क्षीर दबनी प्रकृत में कहतु पिला कांदिया पर्यंत कौन माँ अपेक्षा करे मो पिला कांदिले मुझे खाया देवी क्षीर देवी ना माँ जी हो सी ता पिला को उपयुक्त समय खाया दौथिव एवं जदि कौन समय पिला कांदिला और माँ अनुभव कला पिलाटी भोक कारण कांदुचे तुरंत आसी क्षीर दब जहाँ खाद्य अच्छी दब किंतु एते मुंड पिटिला परे एते प्रार्थना जनाण भजन कला परे कांदी निउछाड़ी होला परे कौन कहीं आसती असुविधा दूर करती आपण कहे मोर करते कहीं अन्य मान तो करना ताने आपण व्यक्ति केन्द्रिक स्वार्थ केन्द्रिक आपणकर गोटे कौन हो आपण गोटे सिद्धांत बोली धरी नहीं ना जदि सार्वजनिक नुहे जदि से कथाटी समस्त प्रযোज्य नुहे ताल सत्य बोली धरा जापर ना। अच्छा आउ गोटे कथा से प्रार्थना से भजन जनाण केमितिका होता है आसते टे शुणा मु ओडिया हो हिंदी हो बंगला हो
ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛି ଭଜନ ଜଣାଣ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଯେ ସବୁଥିରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ନାମକ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଆ ଦିଆଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଦୟାଳୁ, ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ତୁମେ ବଳବାନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ, ତୁମେ ଦୟାବନ୍ତ, ତୁମେ ସବୁକିଛି ଦେଇପାର, ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିପାର, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର ଇଏ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର ସିଏ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଟୁକାରୀ କଥା ଭଳି ଲାଗୁନି? ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସକ, ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଝୁଲା ଝୁଲା ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋଭନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଟଙ୍କା ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରିକି ପହଞ୍ଚୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତେଲ ମାଲିସ କଲା ଭଳି କଥା ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ ଯେ ଲୋକଟା ତରଳି ଯିବ ଆଉ ଆମର ସେ କାମଟା କରିଦେବ। ଏବଂ ଯଦି ସେ କାମ ହେଇଯାଉଛି ପାଖ ଲୋକ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଲାଞ୍ଚୁଆଟା, ସେଇଟା ଲାଞ୍ଚୁଆଟା, ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି କାମଟା କରିଦେଲା। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଅନ୍ୟ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାଟୁ ପ୍ରିୟ। ନିଜର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସେ ଖୁସି ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାହାକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରି କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ, ଖିଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଦେଇକିରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଟୁକାରୀ କରି ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ନାମକ ଚରିତ୍ରର ଚାଟୁକାରୀ କରି କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ କେହି କେବେ ହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି କହିବ? କହିବନି ନା। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ନିର୍ବିକାର ହେଇଥିବ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ତ ଶୁଣିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରୟାସ ହେଇପାରେ। କିଛି କଳାକାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଗାନ ବଜାନ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଇବା ବଜେଇବା, କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନେ ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଖଭଙ୍ଗୀ କରିକିରି ଯେଉଁ ଅଭିନୟ, ସାମାନ୍ୟ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଭଜନ ଜଣାଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଭିତରେ, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଉକ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଏ ଈଶ୍ୱର ଠାକୁର ନାମକ ଚରିତ୍ର ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓର ସାର କଥା। ହେଇପାରେ କଥାଟି ବିବାଦୀୟ, ହେଇପାରେ କଥାଟା କର୍ଣ୍ଣକଟୁ, ଶ୍ରୁତିକଟୁ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏ କଥା ପଛରେ ଯଥାର୍ଥତା କେତେ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ନମସ୍କାର।